ধর্ম থাকবে ধর্মস্থানে, কর্ম থাকবে কর্মস্থানে। বলুন তো আপনারা, এনআরসি নিয়ে যখন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আসামে কত লোক মারা গিয়েছিল, দিল্লিতে কত লোক মারা গিয়েছিল, উত্তরপ্রদেশে কত লোক মারা গিয়েছিল, তার খবর কি কেউ রাখেন? তার খবর কি কেউ রাখেন? সেদিন কিন্তু কেউ বেরোয়নি। তার কারণ টিকিট টানছিল অন্য জায়গায়। একমাত্র লোক আমি এবং আমার তৃণমূল কংগ্রেসের সকলে, আমরা সবাইকে নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলাম এবং প্রতিবাদ করে আমরা আটকে দিয়েছি, আমরা এনআরসি করতে দিইনি। আজকে কারা বলছেন এসব কথা? আমাকে নিয়ে কোশ্চেন করতে হয়। কখনো বিজেপি আমাকে বলে মমতাজ বেগম, আর কখনো যদি আপনাদের মধ্যে কেউ বলে আমি নাকি আপনাদের কোনো উন্নয়ন করিনি, আমার মনে তো দুঃখ হয়। কোথায় ছিল সেদিন, যেদিন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, হত্যার তাণ্ডব লীলা চলেছিল, সিপিএম সরকার এখানে ক্ষমতায় ছিল, এখানেও মারা গেছে অনেক লোক, উত্তরপ্রদেশেও মারা গেছে অনেক লোক, মুম্বাইতেও মারা গেছে অনেক লোক, কয়েক হাজার লোক মারা গিয়েছিল। ভুলে গেছে সবাই তাড়াতাড়ি। আজকে এই কথাটা কালকে অভিষেক বলেছে যে এত মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে আমি আমার ধর্মকে আমি সম্মান জানাতে পারবো না। তার কারণ আমার মনে মৃতদেহগুলোকে শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছা করছে। আজকে যে ধর্ম নিয়েই কমিউনাল রাইট হোক না কেন, আমরা তাদের শ্রদ্ধা জানাই, আমরা তাদের শহীদ হিসেবে ঘোষণা করি। লজ্জা করে না? কোথায় ছিল? 34 বছর সিপিএমকে আপনারা ক্ষমতায় রেখেছিলেন, একটা মাদ্রাসা পর্যন্ত করেনি, একটা বেরিয়াল গ্রাউন্ড পর্যন্ত করেনি, একটা শ্মশান পর্যন্ত করেনি, একটা চার্চ পর্যন্ত করেনি। কোনোদিন দুর্গাপুজোয় যেত না, কারণ তারা নাকি নাস্তিক, তারা কোনো ধর্ম মানে না। আমি ধর্ম মানি। আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলছি তা নয়, আমার ধর্ম আমার, যার যার ধর্ম আপনার আপনার, উৎসব কিন্তু সবার। আমাকে দেখাতে পারবেন একটা বছর রেড রোডের প্যারেডে যখন জাভেদরা আমায় ইনভাইট করে আমি পৌঁছাই না? ঈদের দিন এলাকায় এলাকায় মানুষকে ঈদ মোবারক করি না? রমজান মাসে যাই না? ববি জানে আমিও রোজা রাখি, আমি যেমন উপোসও করি, ও বাড়ির থেকে আমার জন্য একটু ছোলা সেদ্ধ রুবি করে দেয়, সেটা লুকিয়ে নিয়ে আসে আমার চেতলায়, অনেকে সে খবর রাখে না। আমি গুরুদ্বারায় যাই না। আমার মতো সবচেয়ে বেশি গুরুদ্বারা কে ভিজিট করেছে? আমি তো শুধু হাসি মারায় যে গুরুদ্বারা আছে, কতবার গেছি তার ঠিকানা নেই। হরিশ মুখার্জি রোডে আমি প্রায়ই যাই। আমি গুরু নানকের জন্মদিনেও যাই, আমি গুরু গোবিন্দ সিং এর জন্মদিনেও যাই, আর হালুয়াটা চেয়ে খাই। ওদের হালুয়াটা ভালো হয়, ওরা আমাকে দেয়। গুরু রবিদাসের জন্মদিনে আমরা সেকশনাল হলিডে করেছি, আমরা গেট তৈরি করেছি, সর্বরকম সহযোগিতা আমরা করেছি। যারা দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াককে ভেঙে দিতে বলে, তারা কোন মুখে বলতে পারেন হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক হতে পারেন? যারা স্বামী বিবেকানন্দের বদনাম করে, উনি নাকি হিন্দুই ছিলেন না, আমাকে মানতে হবে?
কই দক্ষিণেশ্বর তো করেননি স্কাই ওয়াক, তারাপীঠ তো করেননি, কালী মন্দির তো করেননি, তারকেশ্বর তো করেননি, ফুল্লরা তো করেননি, নলাটেশ্বরী তো করেননি, মদনমোহন তো করেননি, শিবযজ্ঞ তো করেননি, জল্পেশ মন্দির তো করেননি, অনুকূল ঠাকুর তো করেননি, লোকনাথ ঠাকুর তো করেননি, ফুরফুরাও করেননি, ব্যান্ডেল চার্চও করেননি, এমনকি পরেশনাথের জলের সমস্যা ছিল সেটাও করেননি, একটা কাজও করেননি। ভোটের রাজনীতি। আমি আপনাদের একটা কথাই বলবো, আমার আপত্তি নেই যদি কেউ রামের পুজো করে, কেউ শ্যামের পুজো করে, কেউ রহিমের করে, কেউ আল্লাহর দোয়া করে, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার আপত্তি একটা জায়গায়, যে দেশে বেকারদের সংখ্যা কোটি কোটি, যে দেশে টাকা কোথায় গেছে কিভাবে গেছে কেউ জানে না, যে দেশে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক, যে দেশে রাজ্যে রাজ্যে ডিম বন্ধ করে দিয়েছে, মাছ বন্ধ করে দিয়েছে, মাংস বন্ধ করে দিয়েছে। আমি তো ডিম খাই, বলছে প্রেগনেন্ট মাদাররা ডিম খাবে না। কে কি খাবে সেটাও যদি কেউ ঠিক করে, কে কি পড়বে সেটাও যদি তারা ঠিক করে, আমি মনে করি ভেজিটেবল, আমিও ভেজ ভালোবাসি, কিন্তু ভেজে অনেক আইটেম আছে। আমাদের মেয়েরা চটপট করে একটা কোনো আমিষ দিয়ে একটা ভাত রান্না করে দিল, হয়ে গেল। এটা তো যার যার নিজের নিজের। সর্দারজিরা কি খাবেন? সর্দারজিদের ওখানে গেলে হালুয়া পাওয়া যায়, কালী মন্দিরে যান প্যাড়া পাওয়া যায়, বেনারসে যান প্যাড়া পাওয়া যায়, আবার রাজস্থানে যান গাজরের হালুয়া পাওয়া যায়। আমাদের সারা দেশে এক এক রকম জিনিস আছে, এটা মনে রাখতে হবে। এক এক ধর্মের মানুষ এক একটা জিনিস খায়, আর মাছ মাংস ডিম তো আমরা প্রায় সকলেই খাই, তাতে আপত্তির কি আছে? আপত্তির কি আছে বলতে পারেন? আজ যদি কেউ বলে হাম जो कहेंगे वही होगा, नहीं तो हम आग जला देंगे, আমি বলি आग जलाना बहुत आसानी है, लेकिन आग निभाना बहुत कठिन होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहती हूं, अगर कोई खून का बारिश ले आए तो हम हिम्मत का बारिश ले आएंगे। खून से देश नहीं चलते हैं, बंटवारा से नहीं चलते हैं। हमको भी बहुत कभी कभी धमक मिलता है, हम लोगों को परिवार को सबको चोर बना दिया, क्यों? हम लोग उसको खिलाफ में बोलता है। अरे तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? पावर से जब जाओगे ना तब खत्म हो जाएगा, तब मालूम हो जाएगा देश का रुपया कहाँ गया, कैसे गया, किधर गया, कौन लिया, बीजेपी का पॉकेट में दिया। और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो,
हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हमारे पास हिम्मत है लड़ने के लिए, लेकिन हमको लड़ने नहीं देता है लोग। हमारे पास हिम्मत है। आज तो हम रैली निकाला इसी के लिए, हमने हिम्मत दिखाया। कितना पॉलिटिकल पार्टी है, क्या हिम्मत दिखाया। एक मंदिर विजिट करने से हो गया? तो हम क्या करते हैं, वो जो बोलता है हम भी वो करते हैं। हम तो मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा गया, गिरजा गया, मजार गया, हर धर्म को लेके गया कि हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई। हम चाहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम चाहते हैं जितना भी खून देना होगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम बीजेपी को एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे, एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे, एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे। ये तो आप लोग को मदद करना है। कोई आदमी जाके कहता है बिहार से टिकट लेकर, पार्टी लेकर, कि हम धर्म गुरु है, वोट दे दो। बोलो भाई आप जाके धर्म गुरु में आप जलसा बनाओ, लेकिन पार्टी का वोट मत मांगो बीजेपी से रुपया लेके। लड़ाई जिंदगी भर हमको करने पड़ा। जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, कोई आदमी रास्ता में नहीं था, हम अकेला निकाला। हम ज्योति बासु के पास गया, जाके बोला, बोलिए कोई जरूरत है तो। पाम एवेन्यू जलते रहे, पार्क सर्कस जलते रहे, तिल जला जलते रहे, राजरहाट जलते रहे, वाटगंज जलते रहे, गार्डन रिच जलते रहे, मेट्रो बुरुज जलते रहे। हम मुस्लिम एरिया में जाते तो हमारा गाड़ी में छोड़ा लगाते, और मुस्लिम एरिया में जाते तो गाड़ी में छोड़ा पड़ता है, और हिंदू एरिया में जाते तो हमको घेराव करके बिक्को मिला है। लेकिन तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। हम सबको हम वॉलंटरली रिलीफ दिया और हम रात भर पहरा दिया। एक दिन खाली हम देखा मदर टेरेसा लोरेटो डे हाउस में थे, मेरे को साथ उसका भेंट हुआ था वो दिन। ये परिस्थिति भूल मत जाइए, ये तो इतिहास है। आज का जनरेशन का पता नहीं है, लेकिन आज का जनरेशन के लिए हम बताने चाहती हूँ, हम बताने चाहूंगी। पंजाबी को एक शायरी है कि हर फर्ज को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। वोट का दिन, वोट का महीना पहले ऐसा पॉलिटिक्स मत करो जिसमें गरीबों को मार के, गरीबों को खून से आप प्रसाद बना के आप जो भी मर्जी कर सकते हैं। आपका घर में आप पूजा करो ना, हमारा कोई एतराज नहीं है। पहले तो कहते थे ममता बनर्जी दुर्गा पूजा नहीं करने देता, ममता बनर्जी सरस्वती पूजा करने नहीं देता। राबी चुपचाप बोलता है रुपया चाहिए, रुपया रुपया लगेगे, कितना रुपया, बोलो हम देता है, लेकिन हमको इनवाइट करो। जो दुर्गा पूजा यूनेस्को हेरिटेज मिल गया, हिंदू मुस्लिम एक साथ में करते हैं। आप जो अब रमजान करते हैं सबको बुलाते हैं। सरदार जी लोग जब सब प्रोग्राम करते हैं सबको बुलाते हैं। जॉइन लोग प्रोग्राम करते हैं सबको बुलाते हैं। तो आज ये मिছিল करने का हमारा यही मैसेज है, अच्छा से कान दिल से सुन लो।
हम दिल का बात कह रहा हूं। ये लड़ाई शुरू हुआ है, ये लड़ाई चलते रहेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। देश के लिए 100 आदमी काम किया। जाओ सेलुलर जेल में देख के आओ, अंडमान में बंगाली हिंदू मुसलमान मिलके और पंजाबी कितना जिंदगी दिया था आजादी का लड़ाई में। आज भूल गया, आज भूल गया। हर जगह पे खाने के लिए पैसा नहीं देता है, रास्ता के लिए नहीं देता है। हमारा पैसा लेके जाता है, एक ही टैक्स है जीएसटी। हमारा शेयर हमको नहीं देता है। और देखिए हर जगह पे एलईडी लगा के, कितना सजा के, और कंपटीशन किया है। एक का साथ और एक का कंपटीशन। कितना चमचागिरी, सॉरी सॉरी आई विथड्रॉ द वर्ड, कितना फ्लैटरी कर सकते हैं। और मीडिया को तो हम जर्नलिस्ट को नहीं कुछ कहेंगे, उसका गलती नहीं है। मीडिया को जो मैनेजर है, जो मालिक है, ओनर्स है, वो तो ऐसा कर रहा है सुबह से जैसे देश में आजादी का युद्ध हो रहा है, आजादी का लड़ाई चल रहा है, आजादी का जंग हो रहा है। ऐसा हाइप कर दिया। काल क्या होगा दोस्तों, काल क्या होगा? आप जब लोग मरते हैं आप दिखाते नहीं हैं, जब लोगों का दिक्कत होता है आप दिखाते नहीं हैं, जब अच्छा काम होता है आप दिखाते नहीं हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी का कोई काम है तो आप उसको विश्व नेता बना के आप गुरुदेव कहते हैं। आप लोगों को शर्म होना चाहिए, ये शर्म होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। इवन नेशनल प्रेस इतना नहीं खराब करते हैं, इंटरनल प्रेस को तो हम सैल्यूट करते हैं, जो बोल्डली लिखता है कुछ कुछ इंफॉर्मेशन। और स्टेट में जितना चैनल है देख लो, कोई चैनल अंबानी को, कोई चैनल अदानी को, कोई चैनल किसी को ना किसी को तो है। देश भर भी जो चैनल है वो खाली बिजनेस के लिए, सौदा करने के लिए आप लोगों को बेच रहा है, আপনাদের বিক্রি করে খাচ্ছে, ভাড়া করে লোক নিয়ে এসে পার্টির নামে। বাংলার মানুষ যদি আগামী দিন বাংলাকে বাঁচাতে চান, দেশকে বাঁচাতে চান, রাজা রামমোহনকে বাঁচাতে চান, ঈশ্বরচন্দ্রকে বাঁচাতে চান, বিবেকানন্দকে বাঁচাতে চান, মনে রাখবেন রবীন্দ্র নজরুলকে বাঁচাতে চান, তাহলে মনে রাখবেন এসব চ্যানেলগুলো দেখবেন না প্লিজ। দরকার হলে A to Z নিউজ চ্যানেল দেখবেন না, নিউজ চ্যানেল দেখবেন না, দেখলে আপনাদের টেনশন হবে। ওরা ইচ্ছা করে নিউজ ক্রিয়েট করে যাতে ও চ্যানেলটা চলে। আই এম সরি টু সে, I am not against of any reporters, but I am ashamed of the owners and I know their instruction. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বেচারা এত লড়াই করলেন, শাহনাজ খান তার রাইট হ্যান্ড ছিল, তিনি বুঝেছিলেন আমাদের দেশটা সবাইকে নিয়ে, তাই হিন্দু থাকতে গেলে সাথে একটা মুসলমানও দরকার, তিনি নিয়ে এসেছিলেন সাথে করে, তার মেন লোক ছিল। সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিবসটাকে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করা হোক। আমি 20 বছর ধরে লড়াই করে যাচ্ছি, না নেই। যিশু খ্রাইস্ট বড়দিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ছুটি,
আর আজকের দিনটা নাকি ওদের স্বাধীনতার দিন। নতুন করে আমি জানি না ওদের কি রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিন, যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনে এদের কারো টিকি ছিল না। সবাইকে বলছে ছুটি दे दिया, अब घर में रहो और हमको देखो, हमारा मन का बात सुनो। আমি রামের বিরুদ্ধ নই, আমি রাম সীতা দুজনকেই শ্রদ্ধা করি। তোমরা সীতা দেবীর নামটা তো একবারও বলো না, তার মানে কি অ্যান্টি উইমেন? আরও অ্যান্টি উইমেন? সীতা না থাকলে রাম হয় না, আর কৌশল্যা দেবী না থাকলে, মা না থাকলে রামের জন্ম হয় না। মাই জন্ম দেয়। রামের সাথে বনবাসে যিনি গিয়েছিলেন সীতা দেবী, 14 বছর বনবাসে ছিলেন, আর অগ্নিকাণ্ডও তাকে শেষকালে পাতাল প্রবেশ করতে হয়েছিল পরীক্ষা দেবার জন্য। আর আমরা জানি দুর্গা পুজো হচ্ছেন, রামচন্দ্র দুর্গা পুজো করেছিলেন রাবণকে হত্যা করার জন্য। তো আমাদের কাছে মা দুর্গা আমাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা। হোয়াট ক্যান আই ডু মোর? দেবতার দেবতাকে আমরা জানি না কে দেব কে দেবতা। আমরা জানি মা দুর্গাকে, আমরা জানি আল্লাহকে, আমরা জানি ঈশ্বরকে, আমরা জানি মহাবীরকে, আমরা জানি গুরু নানককে। আমরা এরকম ধরনের অনেক মানুষ আছে যাদের সব সময় শ্রদ্ধা করি। তাই বারবার বলে যাই, जंग तो शुरू हुआ, ये जिंदगी का लड़ाई का जंग, दिल से दिल मिला के एक साथ में रहने का जंग। अगर आपको बहुत स्टेट में बहुत सारे दोस्त है तो आप ये बात भी कह दो कि अगर जिंदा रहना है तो डरना नहीं, हिम्मत से काम लो। हल्फिल खराब टाइम तो आएंगे, दुश्मन तो आएंगे, लेकिन दुश्मन के साथ लड़ाई करके जंग में जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कामयाबी होता है। আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলে বলি, আজকের সংহতির দিনে আমরা মাথা উঁচু করে বাঁচব। চিত্ত যেটা ভয় শূন্য, উচ্চ যেটা শির, where the mind is without fear and the head is held high। আমি গুরু নানকজির কথা বলেছি, গুরু গোবিন্দ সিং এর কথাও বলেছি। আমি ক্রাইস্ট, মে গড ব্লেস অল অফ ইউ, আমি সে কথাও যেমন বলেছি। আমি লাস্ট বলে যাই, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमने क्यों बोला? इसी के लिए बोला, जिंदगी भर इकबाल को, इकबाल का अम्मा उसको हिफाजत करे, लेकिन इकबाल जब बड़ा हुआ उसको अम्मा को देहांत हो गया। तो इकबाल ने बहुत तकलीफ से कभी एक शायरी लिखा कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, और जब मैं तेरी खिदमत करने के लिए तैयार हुआ तो तू चल बसी। এটা যেন না হয় যারা স্বাধীনতা আন্দোলন করে এই দেশের স্বাধীনতা এনেছে তাদের সবাইকে বিসর্জন দিয়ে যদি মনে করেন আপনারা একা থাকবেন আর কেউ থাকবে না, তাহলে বলে যাই, मुद्दाए लोग बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। पंजाब वेद বেদান্ত, বেদ বেদান্ত, কোরআন পুরাণ, বাইবেল ত্রিপিটক, গ্রন্থ সাহেব জেন্দা বেস্তা, পড়ে যাও যত শখ।
মনে রাখবেন, আউট জব কোই নেই রেডি হোগা, কেউ করতে পারবে না, আমরাই করব। বাংলায় পথ দেখাবে। হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে, ইন্ডিয়া থিংস টুমরো, এটা মাথায় রাখবেন এবং আগামী দিন সেইভাবে আমরা পথ চলবো। হাম লড়েঙ্গে, हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे, हम कामयाबी होंगे, एक साथ में रहेंगे। जो भी होना, अगर कोई आग लगाए तो आग निभा देंगे हम लोग। हम दंगा नहीं चाहते हैं, हम फसाद नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। शांति के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। মনে রাখবেন এগুলো। এবং বলে যাই, জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্র কালী কপালিনী, দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী, সাহা সদা নমস্তুতে। মাগো, সবাইকে আশীর্বাদ দাও, সবাইকে ভালোবাসা দাও, সবাইকে শুভ কামনা দাও। সবাই যেন একসাথে আমরা বাঁচতে পারি। হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আপোষ মে रहना ভাই ভাই, এটাই আমাদের আগামী দিনের শপথ। অর্থাৎ লড়বো, গড়বো, মরবো, জিতবো। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় সম্প্রীতি, জয় সম্প্রীতি, জয় সম্প্রীতি। হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, ভাই, শিখ খ্রিস্টান ভাই ভাই, আমরা সবাই এক ভাই, শিখ খ্রিস্টান ভাই ভাই, আমরা সবাই এক ভাই, আমরা সবাই একই है, एक ही है, एक ही है, हम लोग सब एक है, एक है, एक है, हमारा बहन एक है, एक है, एक है, हमारा माताजी एक है, एक है, एक है, हमारी यंग जनरेशन एक है। एक है, एक है, देश टुकड़ा करने नहीं दूंगी, नहीं देंगे, नहीं देंगे, देश को टुकड़ा करने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, दंगा हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम शांति चाहते हैं। शांति चाय, शांति चाय। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह, जय जहर, जय बांग्ला, जय मामाटी मानुष। ধন্যবাদ সকলকে, জিন্দাবাদ সকলকে। বেঁচে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সাথে থাকুন। আমি এটুকুই চাই, আমি আর কিছু চাই না। সাথে থাকুন, ভালোবাসুন, ভরসা রাখুন। আপনাদের বিশ্বাস ভরসা যদি থাকে, মনে রাখবেন আমি 1 ইঞ্চি জমি আপনাদের কাটতে দেবো না। আমি এটুকু বলে সম্প্রীতি রক্ষা করব, সম্প্রীতি রক্ষা করব, সম্প্রীতি রক্ষা করব, একতা রক্ষা করব, একতা রক্ষা করব, একতা রক্ষা করব। এই ওয়াদা নিয়ে, এই শপথ নিয়ে, ঈশ্বর আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বললাম, আমরা রক্ত দিতে তৈরি আছি। প্রয়োজনে দেব মোরা 1 নদী রক্ত, হোক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত। আমরা চলি সম্মুখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে? রইল যারা পেছুর টানে, কাঁদবে তারা কাঁদবে, ওরা কাঁদবে, আপনারা হাসবেন। ভালো থাকুন, অনেক অনেক সুস্থ থাকুন। এখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হবে। সবাই দয়া করে উঠে দাঁড়ান। ইন্দ্রনীল, বাবুল, তোমরা এসো। সবাই দেশমাতৃকাকে সম্মান দিয়ে, এ দেশটা আমাদের সবার। আসুন, সংহতি দিবসে আমরা দেশমাতৃকাকে সম্মান জানাই।
জয় হে জয় 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 হে জয় হিন্দ, জয় হিন্দ জয় হিন্দ, জয় হিন্দ জয় হিন্দ। জয় হিন্দ বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম জয় বাংলা, জয় বাংলা 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 জয় বাংলা। জয় বাংলা জিতবে বাংলা, জিতবে বাংলা জিতবে বাংলা। জিতবে বাংলা। খেলা হবে, খেলা হবে খেলতে হবে, খেলতে হবে খেলা হবে, খেলা হবে খেলতে হবে, খেলতে হবে খেলা হবে, খেলা হবে খেলতে হবে, খেলতে হবে জিততে হবে, জিততে হবে জিততে হবে, জিততে হবে জিততে হবে। জিততে হবে। ধন্যবাদ। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। মমতা